श्री सूर्यस्तोत्रम्। नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। सर्वरिहेतवे चैव संध्या ज्योतिस्त्राकृते नमः। त्वं सर्वमेत भगवन् जगद्दुभ्रमता तव्या भ्रमत्यावीदमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदं सुभिरिदं पृष्ठं सर्वसज्जायते शुचि क्रियते तत्त्वकरे स्पर्शा जलादीना पवित्रता होमदाने दिनो धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानेकधाम भूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगदाव्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन् संयोगी जगद्देतत्त्वदं सुभिः दिचस्ते सकला होता यजुंष्येतानि चान्यतः सकलानि च समानि निप्त्वन्ति तवद्गतः। ह्रीं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रिमयः। त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः। प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। सर्वरिहेतवे चैव संध्या ज्योतिस्त्राकृते नमः। त्वं सर्वमेत भगवन् जगद्दुभ्रमता तव्या भ्रमत्यावीदमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदं सुभिरिदं पृष्ठं सर्वसज्जायते शुचि क्रियते तत्त्वकरे स्पर्शा जलादीना पवित्रता होमदाने दिनो धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानेकधाम भूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगदाव्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन् संयोगी जगद्देतत्त्वदं सुभिः दिचस्ते सकला होता यजुंष्येतानि चान्यतः सकलानि च समानि निप्त्वन्ति तवद्गतः। ह्रीं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रिमयः। त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः। प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरः। शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत्। सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसां नमः। सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। सर्वरिहेतवे चैव संध्या ज्योतिस्त्राकृते नमः। त्वं सर्वमेत भगवन् जगद्दुभ्रमता तव्या भ्रमत्यावीदमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदं सुभिरिदं पृष्ठं सर्वसज्जायते शुचि क्रियते तत्त्वकरे स्पर्शा जलादीना पवित्रता होमदाने दिनो धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञानेकधाम भूताय निर्धूततमसे नमः। शुद्धज्योतिस्वरूपाय
विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगदाव्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन् संयोगी जगद्देतत्त्वदं सुभिः दिचस्ते सकला होता यजुंष्येतानि चान्यतः सकलानि च समानि निप्त्वन्ति तवद्गतः ह्रीं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रिमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योतिस्त्राकृते नमः त्वं सर्वमेत भगवन् जगद्दुर्भ्रमता तव्या भ्रमत्यावीदमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदं सुभिरिदं पृष्ठं सर्वसज्जायते शुचि क्रियते तत्त्वकरे स्पर्शा जलादीना पवित्रता होमदाने दिनो धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञाने कधाम भूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगदाव्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन् संयोगी जगद्देतत्त्वदं सुभिः दिचस्ते सकला होता यजुंष्येतानि चान्यतः सकलानि च समानि निप्त्वन्ति तवद्गतः ह्रीं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रिमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योतिस्त्राकृते नमः त्वं सर्वमेत भगवन् जगद्दुर्भ्रमता तव्या भ्रमत्यावीदमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदं सुभिरिदं पृष्ठं सर्वसज्जायते शुचि क्रियते तत्त्वकरे स्पर्शा जलादीना पवित्रता होमदाने दिनो धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञाने कधाम भूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगदाव्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन् संयोगी जगद्देतत्त्वदं सुभिः दिचस्ते सकला होता यजुंष्येतानि चान्यतः सकलानि च समानि निप्त्वन्ति तवद्गतः ह्रीं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रिमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः
प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं सर्वदा नरः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसाम् नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योतिस्त्राकृते नमः त्वं सर्वमेत भगवन् जगद्दुर्भ्रमता तव्या भ्रमत्यावीदमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदं सुभिरिदं पृष्ठं सर्वसज्जायते शुचि क्रियते तत्त्वकरे स्पर्शा जलादीना पवित्रता होमदाने दिनो धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञाने कधाम भूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगदाव्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन् संयोगी जगद्देतत्त्वदं सुभिः दिचस्ते सकला होता यजुंष्येतानि चान्यतः सकलानि च समानि निप्त्वन्ति तवद्गतः ह्रीं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रिमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं सर्वदा नरः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसाम् नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योतिस्त्राकृते नमः त्वं सर्वमेत भगवन् जगद्दुर्भ्रमता तव्या भ्रमत्यावीदमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदं सुभिरिदं पृष्ठं सर्वसज्जायते शुचि क्रियते तत्त्वकरे स्पर्शा जलादीना पवित्रता होमदाने दिनो धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञाने कधाम भूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगदाव्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन् संयोगी जगद्देतत्त्वदं सुभिः दिचस्ते सकला होता यजुंष्येतानि चान्यतः सकलानि च समानि निप्त्वन्ति तवद्गतः ह्रीं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रिमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं सर्वदा नरः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसाम् नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योतिस्त्राकृते नमः त्वं सर्वमेत भगवन् जगद्दुर्भ्रमता तव्या भ्रमत्यावीदमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं
त्वदंशोभिरिदं पृष्ठं सर्वसज्जायते शुचि क्रियते तत्त्वकरे स्पर्शा जलादीना पवित्रता होमदाने दिनो धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञाने कधाम भूताय निर्धूत तमसे नमः शुद्ध ज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगदाव्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन् संयोगी जगद्देतत्त्वदं सुभिः दिचस्ते सकला होता यजुंष्येतानि चान्यतः सकलानि च समानि निप्त्वन्ति तवद्गतः ह्रीं यस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रिमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं सर्वदा नरः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योतिस्त्राकृते नमः त्वं सर्वमेत भगवन् जगद्दुर्भ्रमतातव्या भ्रमत्यावीदमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं पृष्ठं सर्वसज्जायते शुचि क्रियते तत्त्वकरे स्पर्शा जलादीना पवित्रता होमदाने दिनो धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञाने कधाम भूताय निर्धूत तमसे नमः शुद्ध ज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगदाव्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन् संयोगी जगद्देतत्त्वदं सुभिः दिचस्ते सकला होता यजुंष्येतानि चान्यतः सकलानि च समानि निप्त्वन्ति तवद्गतः ह्रीं यस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रिमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः शयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं सर्वदा नरः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योतिस्त्राकृते नमः त्वं सर्वमेत भगवन् जगद्दुर्भ्रमतातव्या भ्रमत्यावीदमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदंशोभिरिदं पृष्ठं सर्वसज्जायते शुचि क्रियते तत्त्वकरे स्पर्शा जलादीना पवित्रता होमदाने दिनो धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञाने कधाम भूताय निर्धूत तमसे नमः शुद्ध ज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिल जगदाव्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन् संयोगी जगद्देतत्त्वदं सुभिः दिचस्ते सकला होता यजुंष्येतानि चान्यतः सकलानि च समानि निप्त्वन्ति तवद्गतः ह्रीं यस्त्वं जगन्नाथ
त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रिमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसां नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः सर्वरिहेतवे चैव सन्ध्याज्योतिस्त्राकृते नमः त्वं सर्वमेत भगवन् जगद्दुर्भ्रमतातव्या भ्रमत्यावीदमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरं त्वदं सुभिरिदं पृष्ठं सर्वसज्जायते शुचि क्रियते तत्त्वकरे स्पर्शा जलादीना पवित्रता होमदाने दिनो धर्मो नोपकाराय जायते ज्ञाने कधाम भूताय निर्धूततमसे नमः शुद्धज्योतिस्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने नमोऽखिलजगदाव्यापी स्वरूपायात्ममूर्तये तावद्यावन् संयोगी जगद्देतत्त्वदं सुभिः दिचस्ते सकला होता यजुंष्येतानि चान्यतः सकलानि च समानि निप्त्वन्ति तवद्गतः ह्रीं जगन्नाथ त्वमेव च यजुर्मयः यतः साममयश्चैव ततो नाथ त्रिमयः त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च मूर्तामूर्तस्तथा सूक्ष्मः स्थूलरूपस्तथा स्थितः निमेषकाष्ठादिमयः कालरूपः क्षयात्मकः प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजः समनं कुरु इदं स्तोत्रवरं रम्यं श्रोतव्यं श्रद्धया नरः शिष्यो भूत्वा समाधिस्थो दत्त्वा देयं गुरोरपि न शून्यभूतः श्रोतव्यमेतत्तु सफलं भवेत् सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसाम् इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सूर्यस्तुतिः सम्पूर्णम्।